آغاز میں آپ کو بتائیں، کمرشل اور بلند عمارتوں کا سیفٹی آڈٹ 7 دن میں مکمل کرنے کا حکم۔ سندھ میں فائر سیفٹی اور انسپیکشن نظام سخت کرنے کا فیصلہ۔ محکمانہ کارروائیوں جاب پورٹل بھرتیوں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ آصف حیدر شاہ بولے، گل پلازہ واقعے نے محکموں کی کمزور نگرانی بے نقاب کر دی۔ مسلک اداروں پر مؤثر نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت۔ انسپیکشن نظام محض چالان تک محدود نہ رکھا جائے۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انسپیکشن نظام، فائر سیفٹی اقدامات، زیر التواء آڈٹ پیراس، ترقیوں اور محکمانہ کارروائیوں، نئی بھرتیوں اور ڈیجیٹل گورننس اصلاحات کے معاملات زیر غور آئے۔ سید آصف حیدر شاہ نے ہدایت کی کہ انسپیکشن نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے اور یہ عمل محض چالان تک محدود نہیں رہے۔ اجلاس میں انسپیکشن کرنے والے محکموں کو معیار اور ٹائم لائنز پر مشتمل 2 صفحات کی رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے سندھ بھر میں سرکاری عمارتوں، جیلوں اور بس ٹرمینلز میں فائر سیفٹی آڈٹ یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سید آصف حیدر شاہ نے کہا، حکومت سندھ کے 140 اسسٹنٹ کمشنرز کی ٹیمیں فائر سیفٹی اقدامات کا عملی جائزہ لیں گی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز کو 7 روز میں تمام کمرشل اور ہائی رائز عمارتوں کا سیفٹی آڈٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری کی صوبائی آڈٹ کمیٹی اور ضلع آڈٹ کمیٹی کے اجلاس باقاعدگی سے منعقد کر کے آڈٹ پیراس نمٹانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے محکمانہ کارروائیوں اور جاب پورٹل بھرتیوں کے عمل میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی۔ سید آصف حیدر شاہ نے کہا کہ ٹیکنیکل پوسٹس کو علیحدہ طور پر مشتہر کیا جائے گا تاکہ شفافیت اور مؤثر تقرری ممکن ہو سکے۔ حادثے میں جہاں باق افراد کے لواحقین کو 7 لاکھ روپے ملیں گے۔ دونوں ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں یا دونوں آنکھیں ضائع ہونے پر فیکس 5 لاکھ کا معاوضہ مقرر۔ معاوضہ حکومت ادا کرے گی۔ صوبائی وزیر قانون ضیاء الانجار کا پیش کردہ بل کمیٹی کے سپورٹ متن کے مطابق انشورنس کے بغیر کسی بھی گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اسکول انسٹیٹیوٹ آف ٹیچرز ایجوکیشن بل متفقہ طور پر منظور۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ Now question number 972 علی خورشیدی صاحب۔ اب انشورنس کے بغیر کوئی گاڑی نہیں چل سکے گی۔ حادثہ ہوا تو حکومت معاوضہ دے گی۔ سندھ اسمبلی میں بڑے فیصلے ہو گئے۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا، Minister for Law and Parliamentary Affairs please۔ جس دوران وزیر قانون ضیاء الحسن الانجار نے موٹر وہیکل ترمیمی بل ایوان میں متعارف کرایا۔ Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the clause 9 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill۔ بل کے مطابق حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 7 لاکھ روپے ملیں گے۔ دونوں ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں یا دونوں آنکھیں ضائع ہونے پر فی کس 5 لاکھ کا معاوضہ مقرر کیا گیا ہے جو حکومت ادا کرے گی۔ انشورنس کے بغیر کسی بھی گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی بل اسٹینڈنگ کمپنی کے سپرد کر دیا گیا۔ Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and clause 1 in origin do stand part of the bill۔ Now preamble۔ اجلاس کے دوران وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے ممبران کے سوالات کے جوابات دیے۔ بتایا کہ کراچی میں پیپلز بسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور حکومت کا مقصد ہے کہ شہر کی ہر سڑک پر بس سروس فراہم کی جائے۔ تمام بس اسٹینڈ سوراب گوڈ بس ٹرمینل پر منتقل کر دیے گئے ہیں، جہاں مسافروں کے لیے تمام بنیادی سہولیات اور فری شٹل سروس بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے وزیر نے بتایا کہ پہلے پورے سندھ کے لیے صرف 2 انسپیکٹر تھے، مگر اب پورا نظام کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے۔ سال 2025 کے دوران 56,200 انفٹ گاڑیوں کے چالان کیے گئے اور 8 کروڑ روپے سے زائد جرمانے وصول کیے گئے، جبکہ تمام غیر فٹ گاڑیاں ضبط بھی کی گئی ہیں۔ پہلے یہ مینولی ساری چیزیں چل رہی تھی، اب وہ ساری چیزیں آٹومیٹڈ ہے۔ پتہ ہے ریکارڈ میں کہ جی کون، اور لوگ جعلی پرمٹیں بھی بنا کے چل رہے تھے۔ اب ہر چیز، چاہے وہ بس ہو، چاہے وہ ویگن ہو، چاہے کوئی اور پبلک ٹرانسپورٹ ہو، اب سب کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے کہ جی یہ ان کے جو ہے یہ کمپیوٹرائز، ان کے سرٹیفکیٹس، ان کے روٹ پرمٹ ساری کمپیوٹرائزڈ ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز کی ہیں گورنمنٹ نے۔ سندھ اسمبلی نے اسپیشل ہائر ایجوکیشن بل اور انسٹیٹیوٹ آف ٹیچرز ایجوکیشن بل بھی متفقہ طور پر منظور کر لیے، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس 9 فروری تک ملتوی کر دیا۔ Now the House is adjourned to meet again on Monday the 9th February 2026 at 2 p.m۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔
कारोबारी बरादरी के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सनतकारों और बरामद कुनंदगान के लिए बड़े ऐलानात। सनत के लिए बिजली टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी का ऐलान। अवार्ड याफ्ता बरामद कुनंदगान को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्सेस की मद में 3% कमी कर दी गई है। सन्नतों के लिए बिलिंग चार्जेस में 9 रुपए कमी का ऐलान। कहा एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से 4.5% पर ला रहे हैं। इसके साथ ऐलान करना है कि सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। तो 4 रुपए 4 पैसे बिजली की यूनिट में मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपए और कम करूं। इसी तरीके से व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए, व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूं, वो 9 रुपए से कम होगी इंशाल्लाह, 9 रुपए। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7% पे है। जो एक्सपोर्ट ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मजीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। सिंध में आटे की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल एक बार फिर कागजों तक महदूद। फूड डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से मुकर्रर करदा सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। रिटेल मार्केट में आटा सरकारी कीमत से कहीं ज्यादा महंगा फरोख्त किया जा रहा है। सिंध में आटे की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल एक बार फिर कागजों तक महदूद है। फूड डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से मुकर्रर करदा सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में आटे की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। आज भी रिटेल और सरकारी कीमतों में वाज़ेह फर्क बरकरार। फूड डिपार्टमेंट सिंध ने 10 किलो आटे के बैग की एक्स मिल सरकारी कीमत 1040 रुपए जबकि फी किलो आटे की कीमत 104 रुपए मुकर्रर की थी, जबकि 10 किलो आटे के बैग की रिटेल सरकारी कीमत 1070 रुपए और फी किलो आटे की कीमत 107 रुपए तय की गई थी। ताहम मार्केट में सूरत हाल इसके बरक्स है और आटा सरकारी नरखों पर दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं महंगाई ने आटा, दाल, चीनी समेत सब दस्तरस से बाहर कर दिया है। महंगाई जो है ना बहुत ज्यादा है। हम गरीब लोग फिर क्या कर रहे हैं, बस कभी लेते कभी नहीं। चीनी भी महंगा है, आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी ने बताया कि हमें 2.5 नंबर आटा 123 रुपए, फाइन आटा 132 रुपए और मैदा 130 रुपए फी किलो के हिसाब से फ्लोर मिल्स वाले दे रहे हैं। हुकूमत फ्लोर मिल्स मालकान को सरकारी कीमतों पर अमल करवाए। अब जो इस वक्त पोजीशन है 6,000 रुपए की 2.5 नंबर की बोरी वो दे रहे हैं, तो जिससे 130 रुपए का किलो पड़ता है आटा। जब एक दुकानदार 123 रुपए का माल खरीदने के बाद वो 140 रुपए का बिकेगा। अब 2.5 नंबर जो यहाँ है वो 140 और 135 रुपए में बिक रहा है, और इसी तरह आटा फाइन भी महंगा है। कराची में आटा महंगे दामों फरोख्त होने से मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि हुकूमत आटे की कीमतों पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए अमली इकदामात कब करती है। उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कों पर हचकोले खाती गाड़ियां, सड़कों पर फैला सीवरेज का पानी, कुरंगी 5.5 नंबर सड़कें भी तबाह की दास्तान सुनाने लगी हैं। आम शहरियों में इलाके में कारोबार भी मफलूज होकर रह गया। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। जानलेवा घड़े, टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह कचरे के ढेर, हर तरफ फैला सीवरेज का पानी। शहर के दीगर इलाकों की तरह कोरंगी 5.5 की भी अलमनाक कहानी। इलाके में गंदा पानी जमा होने से मच्छरों की भी बहुतात, मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। रहायशियों का कहना है कि सड़क अरसे से तबाहाल है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। का अरसा हो गया उसको खोदे हुए, मगर यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, इस साइड पे आपका सीवरेज का पानी दिख रहा है, ये जो पत्थर रोड दोनों तबाह हो गए। हम तो नहीं देख रहे बेटे, 1 साल हो गया, काफी टाइम से ये काम बंद हो चुका है नाले। मुश्किलात तो बेटे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है और हमें पीने का पानी में असर नहीं है, पानी रोड पे बह रहा है हमारे। सड़क से गुजरने वाले बाइक सवार भी परेशान। कहा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात होती हैं, यहाँ से गुजरना मुहाल हो गया है। सड़क पर कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। बच्चों का जाना आना परेशान है, क्या कर सकता है इंसान। भाई काम कर रहे थे, काम करते करते भी रोक दिया। ये नाले का काम ये कम से कम 2 महीने से रुका हुआ है। सीवरेज का नहीं, ये वाटर लाइन है बीच के अंदर, ये आए दिन लीक हो जाती है, कभी कहीं से कभी कहीं से। बस ये मरम्मत करते हैं और चले जाते हैं, बस फिर कोई पुरसाने हाल नहीं है। पूरा रोड ही ऐसे ही है यहाँ से वहाँ तक। भाई ये कम से कम ये एक रोड तो तकरीबन जो ना 5-6 साल से ही बंद है। रिहायशियों ने इंतजामिया से सड़क की फौरी तामीर कराने, सीवरेज का निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।
एबीसी नीलन के मकीनों को सुख का सांस। इलाके में सीवरेज की लाइनें डालने का काम मुकम्मल हो गया है। सड़क की तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया, जबकि कामों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। एबीसी इंडिया का ये इलाका जहां 6 माह तक सीवरेज के मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाए रखी, गंदा पानी, टूटी सड़कें और बदबू मामूल बन चुकी थी, मगर अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। इलाके में सीवरेज की लाइनें डालने का काम मुकम्मल हो गया, सड़क की तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया है। इलाका मकीन खुश, तरक्याती कामों पर इज़हार इत्मीनान कर दिया। दूसरी जानिब तामीराती सरगर्मियों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और रिहायशियों का कहना है कि 6 महीने हमने बहुत मुश्किल बर्दाश्त की है। सीवरेज का पानी सड़कों पर रहता था, अब काम शुरू हुआ है तो कुछ उम्मीद हुई है, बस ये काम जल्द मुकम्मल होना चाहिए। और आपने देखा होगा 6 महीने से कोई गवर्नमेंट का बंदा यहाँ पर नहीं आया है जो कि कोई काम करा सके। तकरीबन नाले का जो पानी है गटर का पूरा ऊपर आ चुका था और 3-3 फीट पानी रहा है यहाँ पे और कोई पुरसान हाल नहीं था। शहरियों का मुतालबा है कि तामीराती काम के साथ साथ ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए भी मुनासिब इंतजामात किए जाएं ताकि आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।